just so that we are clear, okay? In case maybe we might not have understood. Nomás para aclarar las cosas, hermano, en caso que no lo hayamos comprendido, ¿verdad? El Día de los Padres vamos a tener un servicio. Father's Day, we're going to have one service. But after that day, every Sunday, we're going to have one service at 10:30 in the morning. Pero después de ese día, todos los domingos, después de ese domingo, vamos a tener un servicio nomás a las 10:30 de la mañana. Amen? So we're going back to one service a Sunday. So you won't be getting out late, hopefully. Ya no va a salir tarde, ojalá, ¿verdad? Aleluya. Bueno, yo no le garantizo nada, ¿ok? Esto es lo único que le puedo decir. Gloria a Dios, hermanos. Vaya conmigo su Biblia en esta noche al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Go with me in your Bible tonight to the book of Genesis, chapter 1, verse 1. And then go on over to the book of Acts, chapter 1, verse 4 through 5. And then we'll jump over to verse 8. Y luego desde ahí brinque al libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. Y brincamos al versículo 8. Amén. Aleluya. Genesis chapter 1, verse 1. Y así dice la palabra de Dios en Génesis 1, hermano. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. In the beginning, God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Acts chapter 1, verse 4. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis, dijo de mí, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto. Versículo 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. In Acts, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Verse 8. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Heavenly Father, we are thankful. We truly are. Padre Celestial, estamos agradecidos y verdaderamente le agradecemos todo. Usted ha sido fiel con cada uno de nosotros día tras día. You have been faithful with each and every one of us day after day. And you have given us your word, dear God, to strengthen our lives and our walk with you. Usted nos ha dado su palabra para fortalecer nuestro andar con usted y nuestra fe, bendito Padre. Le damos gracias que su palabra nos ha dado ánimo, bendito Dios. And we thank you that your word has given us encouragement, my Father. And I don't think, Father, there should be any child of God that could say that you have never encouraged us through your word. Y no creo yo, bendito Padre, que pueda existir ningún hijo de Dios que pueda declarar que nunca nos ha dado usted ánimo en nuestras vidas, Padre. Porque de cierto, al sentarse uno a meditar en su palabra, leer su palabra, Dios mío, su Espíritu Santo nos ayuda a comprender lo que usted nos está diciendo. Because as we sit down to meditate on your word and read your word, dear God, your Holy Ghost teaches us and helps us to understand that which we are reading, Father. So, Lord, we thank you tonight for your Holy Spirit. Le damos gracias esta noche por el Espíritu Santo. Y seguiremos hablando de Él, bendito Padre, porque nosotros tenemos que saber que Él es el que está con uno. And we shall continue to talk about Him because He is the one that we should be aware that is always with us. And I thank you that He is the one that once again tonight will reveal to us the things that you want us to know, Father. Y le damos gracias que Él será el que en esta noche una vez más revelará a nosotros las cosas que usted quiere que nosotros aprendamos, eterno Dios. So, bendito Dios Todopoderoso, le damos gracias por la paz, por el gozo, por la victoria que usted nos da. So, Heavenly Father, we thank you once again for the peace, for the joy, and for the victories that you've given us, Father, in our walk with you. Por eso declaramos una vez más, eterno Dios, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre.
And that's what we declare once again, dear Father, hallelujah, that truly thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever, hallelujah, amen, and amen, and amen. Puede tomar su lugar, hermanos. You may be seated, hallelujah. So we continue tonight with part number 3, speaking about the Holy Ghost. So continuamos en esta noche con la tercera parte y hemos estado hablando tocante el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos del punto número 2 que era tocante, vamos a ver aquí, aleluya, eran 100 y 1000 escrituras. It was 1,001 scriptures, aleluya, and we talked about, a ver, dígame hermano, ¿de qué hablamos la semana pasada? No los oigo hermano. We talk about, hablamos de la deidad del Espíritu Santo. We talked about the deity of the Holy Ghost, okay? That's what we talked about. Hallelujah. Now, we got to be careful, okay? We need to learn to memorize. There are certain things, now, just like we memorize Scripture. Hay ciertas cosas que tenemos que aprender a memorizar, ¿no, hermana? Así es como memorizamos la Escritura, ¿verdad? Pero en esta noche vamos a estar hablando de los emblemas del Espíritu Santo, hermana. And tonight we're going to be talking about the emblems of the Holy Ghost. But you know, before we get into that point number 2, pero antes de entrar al punto número 2, hermano, I think the last thing I said last Wednesday was this, y me parece que lo último que dije la semana pasada fue esto, hermano, que si Jesús necesitó el Espíritu Santo durante su vida y ministerio aquí en la tierra, hermano, ¿podremos darnos el lujo de no confiar en el Espíritu Santo nosotros, hermano, para que nos guíe y nos dirija diariamente? If Jesus needed the Holy Ghost during his life and ministry here on the earth, can we afford as individuals, okay, as Christians, can we afford not to trust the Holy Spirit to guide us and to lead us daily? You see, I want it to be, how can I say, embedded in your heart. Quiero que esté cimentado en tu corazón, hermano, que el Espíritu Santo vive en la vida de todo cristiano. The Holy Ghost lives in the life of each and every born-again Christian. It is written in the Gospels, okay? Está escrito en los Evangelios, hermano, donde Cristo mismo lo dijo y donde Pedro, hermano, ahí lo dijo también en el día de Pentecostés. And it is written in the Gospel what Jesus spoke to the people, and even Peter on the day of Pentecost, he mentioned it and he said, this is for you. For who? For every born again child of God. Para toda criatura nacida de Dios de nuevo, hermano. But as we talk about the emblems of the Holy Ghost, you know, there's things we have to understand, okay? And I guess it's to help us to understand, you know, who the Holy Spirit is, okay? Y cuando hablamos de los emblemas del Espíritu Santo, hermano, es para que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Para comprender, y ahí hay señales o figuras que se usan, hermano, para que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere decirnos a nosotros. So we can understand what God is trying to relate to us. Because sometimes if there's something that is spoken and you have nothing to say, like it would be something like this, then sometimes we may just be left thinking like, what is it? Y muchas veces si se nos dice algo de una cosa, hermano, y no hay ninguna descripción o de qué sería, hermano, pues entonces quedamos nomás con ese pensamiento, ¿verdad? De, pues, ¿qué será? Luke chapter 3, verse 16, Lucas capítulo 3, versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. And John answered, saying unto them, I indeed baptize you with water, but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Now, when he talks about the fire, okay, the fire has two representations here, okay? Y cuando habla tocante el fuego tiene dos representaciones, hermano. Una es juicio y la otra es el poder de Dios. One is judgment and the other is the power of God. You see, you and I should have the fire of God burning in our hearts. Y usted y yo debemos tener el fuego de Dios ardiendo en nuestro corazón, hermano.
And it is that fire that burns in man, in a Christian's heart that moves you to do the things of God. Y es ese fuego que quema en tu corazón, hermano, como cristiano del Espíritu Santo, que lo mueve a uno a hacer lo que tiene que hacer para Dios, hermano, y aún le pone a la mínima, vamos a decir verdad, el quejarse, hermano, and it minimizes your complaining also. You see, because when we do things from God, we do them. Why? Because we want to do them. Cuando hacemos cosas para Dios, hermano, las hacemos ¿por qué? Porque las queremos hacer, hermano. Porque queremos hacer la voluntad de Dios. Because we want to do the will of God. And so the Holy Ghost is there to help us. So el Espíritu Santo existe en uno para ayudarnos, hermano. Now in Matthew chapter 3, verse 11, en Mateo capítulo 3, versículo 11, dijo Cristo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es hablando Juan, ¿verdad? Mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará en espíritu y en fuego. Y dice el versículo 12, su aventador en su mano está, y aventura suya era, y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. And I indeed baptize you with water, John speaking again, unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. That's the fire I'm talking about, judgment. Este es el fuego de lo que estoy diciendo, que es el fuego de juicio, hermano. And so, you see, right there you have a symbol, okay? Ahí mismo tiene un símbolo, ¿verdad? Del trigo, hermano, about the wheat. You know, they used to use little shovels and throw it up in the air, and all the dust would fly away, you know. La aventaban el trigo para arriba y pues todo el tamo se iba, hermano. Y quedaba nomás, yo creo, la semilla del trigo, and the only thing was left was just that seed. But everything else was burned. Y lo demás, todo lo demás es quemado, hermano. The same thing in our lives, es lo mismo en nuestras vidas, hermano. You look at it in Corinthians, when it talks about the fire, y lo ven en Corintios también, donde habla también del fuego, hermano. De que las obras de cada uno de nosotros aún serán probadas por fuego, that the works of each and every one of us shall be tried by fire, to see if they will withstand. A ver si van a aguantar o no aguantar, hermano. But what does the word emblem mean, you know? ¿Pero qué significa la palabra emblemas, hermano? Bueno, algo que visualmente simboliza un objeto, idea, grupo o de la calidad. En otras palabras, es algo que representa, hermano. What does the word mean? Something that visually symbolizes an object, an idea, a group, or a quality, and it basically it represents something. You represent. If you're a woman, you represent a woman. If you're a man, you represent a man. If you're a baby, well, you represent a baby. ¿Me entiendes? So, como si usted es mujer, usted representa a una mujer, y si eres varón, tú representas a un hombre, y si eres bebé, pues representas a un bebé, hermano. Representamos algo nosotros en nuestra vida. And we do represent something in this life. But when talking about a subject, you know, sometimes it can be difficult to explain or impart a truth by the use of words. Pero también cuando hablamos tocante un tema, hermano, puede ser un poquito dificultoso en ocasiones tratando de explicar o compartir, hermano, la verdad por medio del uso de palabras. I don't know if you've ever had that problem, but sometimes we do. No sé si usted ha tenido ese problema, pero en ocasiones sí lo tenemos. You know, words can reveal at times only half of the truth of what you want to teach, while the other part remains hidden. Y de cierto, a veces las palabras revelan solo la mitad de la verdad de lo que quieres enseñar, mientras que la otra parte permanece oculta. And of course, with time, God reveals everything. And that is a fact. Yo le voy a decir, de verdad, Dios revela todas las cosas, hermano. Porque me acuerda hace años para atrás, hermano. Because it reminds me of years back. When we used to go up to Washington State, cuando iban allá al estado de Washington, hermano,
Y los hermanos ahí, pues yo estaba joven en el Señor, ¿verdad? I was young in the Lord, and they would put me to preach. Y me ponían a predicar, and I did my best I could. Y hacía lo mejor que podía, hermano. And then one day there was this brother, they were having a conference, and en estos días estaban teniendo una conferencia y estaba este hermano allí. Y entonces el hermano dijo unas palabras que me dejó nomás pensando, ¿verdad? ¿Qué significa esto, lo que acaba de decir este hombre? And the brother said some words, and the words left me thinking, what do you mean by what you said? Okay, so I kept that thought in my heart. So mantuve ese pensamiento en mi corazón. No le pregunté qué es lo que tú significas con esto, hermano. I didn't ask him, what do you mean by this, my brother? But I asked God, I said, God, what did he mean by what he said? Yo le pregunté a Dios, le dije, Señor, ¿qué significa lo que este hombre acaba de decir, este hermano acaba de decir? And there was no response. But interesting enough, I'm not kidding you. Pero interesante, hermano, no le he hecho mentira, hermano. 6 meses después estaba en el trabajo. 6 months later, I was at work and doing my work, okay? Estaba haciendo mi trabajo. Y luego de repente, hermano, and then all of a sudden, God speaks to me, and this is what he said. This is what he meant. Y Dios me habla y me dice por medio del Espíritu Santo, esto es lo que significaba lo que este hombre estaba diciendo. You see? God reveals everything. Dios revela todas las cosas, hermano. Y en ocasiones, pues nomás tenemos que esperar pacientemente. Y en vez de nos olvida, hermano. And on occasions we have to wait patiently, and sometimes we even forget that we ask God to give us an answer concerning a certain situation in life. But God never forgets. Pero Dios nunca se le olvida, hermano. And it was interesting. To me, it was kind of like a miracle, okay? Y estaba interesante y para mí fue como un milagro, hermano. Que Dios 6 meses después me reveló lo que este varón significaba con lo que había dicho. 6 months later, God revealed to me through the Holy Ghost what this man meant by the word that he spoke in that conference. Interesting. So the writers who wrote the Bible used certain symbols when explaining about the Holy Ghost. Así pues, los escritores que redactaron la Biblia utilizaron ciertos símbolos al explicar acerca del Espíritu Santo. And we're going to look at 6 symbols, okay? We're going to look at 6 symbols that are used that relate to the Holy Ghost. Y vamos a ver 6 símbolos, hermano, que se utilizan en relación con el Espíritu Santo. El primer símbolo viene siendo fuego, hermano. And the first symbol is fire. Fire burns. El fuego quema, hermano. El fuego como símbolo que habla de su poder consumidor y purificador en la vida del creyente. Fire is a symbol which speaks of his consuming, purifying power in the life of the believer. You see, fire cleanses us. The fire of God cleanses us. El fuego de Dios nos purifica, hermano. Now, I remember also, I think we all have had experiences with God Almighty in our walk with Him. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias con el Todopoderoso, hermano, en nuestro caminar con Él. And I remember one time also, I'd gone to give blood and I was going home. And me acuerdo una vez iba para la casa del trabajo. I was already out of work and I was going home. And, I remember the places, okay? Yo me recuerdo el lugar. Right there, just before I get to the Pecan and Main Street. Y antes de llegar ahí a la esquina de la Pecan y la calle que le dicen Main, God spoke to me. Dios me habló. Espíritu Santo me habló. Y me dijo, yo te voy a purificar como oro, okay? And he said, I'm going to purify you like gold. And and that sounded pretty good. Y créanme que se oía bien bonito, hermano. Like, wow, man, God's going to do a work in my life. Y yo, que Dios, qué bueno. Dios va a hacer una obra en mi vida. Estaba contento, hermano, pero verdaderamente no sabía lo que significaba eso. But in reality, I didn't know what that signified. You see, a purification sometimes comes with quite a bit of trials and tribulations, okay? Una purificación en ocasiones, en mi parte, hermano, in my case, okay? En mi parte llegó con
luchas y pruebas y dificultades, hermano. Yeah. But when I heard those words that the Holy Ghost spoke, you know, and they said, I'm going to purify you like gold. Pero cuando oí esas palabras que el Espíritu Santo me habló, hermano, dijo, te voy a purificar como el oro. Pues se oyó bonito, hermano. That sounded beautiful. I mean, like, wow, God speaking to me, He's going to purify me like gold. Dios me está hablando de que me va a purificar como oro. Pero sin saber, hermano, que los siguientes años eran años bien dificultosos, without realizing that the following years were very difficult years. But at the end, if you don't give up, God fulfills what He said He's going to fulfill. Pero al fin, si uno no se rinde, hermano, Dios cumple lo que tiene que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Acts chapter 2 verse 3, Hechos capítulo 2 versículo 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. And there appeared unto them divided tongues like as of fire, and it set upon each of them. You see, on that day of Pentecost, when the Holy Ghost came down from heaven to fill every born-again believer, cuando el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, hermano, a bautizar todos los creyentes en Cristo, hermano. Oh, hermano, cayeron estas lenguas repartidas. There was a cloven tongue that rested upon each and every individual. Estas lenguas repartidas que descendieron y estaban sobre cada uno de sus 120, hermano. Over each and every one of those 120 individuals. And they spoke in tongues y hablaron en lenguas, hermano. Aún recibieron ese poder que Cristo había prometido. They received that power that Jesus had promised them. But Christianity today, I don't really think believes in the Holy Ghost or believe in the power of God Almighty. Because we become too intellectual sometimes. Pero hoy en día yo no creo que el cristianismo verdaderamente cree en el poder del Espíritu Santo, hermano, porque dejamos que la inteligencia nos robe de lo que debemos de saber, de la simplitud del Espíritu Santo. We allow intelligence to rob us of the simplest things that we should know about God Almighty and the Holy Ghost. Yeah. We complicate things. Complicamos las cosas, hermano. I mean, if only we would just be like children, you know. Si solamente como fuéramos como niños, hermano. Maybe that's why Jesus said, you must be like children, you know. Y a lo mejor por eso dijo Cristo, debemos ser como bebés, hermano, como los niños. Porque los niños oyen y reciben, hermano. The children, they hear and they receive. We adults, we hear. Oh, we got to analyze it, break it down into 20 million pieces, you know. Y nosotros los adultos oímos y tenemos que deshebrarla en 20,000 pedazos, hermano. And I think that's where sometimes we lose what we should receive. Yo creo que en esta ocasión es cuando perdemos lo que debemos de recibir, hermano. Yo sé que uno tiene que estudiar. I know that we have to study. I know that we have to read the word. Yo sé que tenemos que leer la palabra, hermano. But why do we find it sometimes very difficult just to take the word as it is? ¿Por qué le encontramos dificultades en ocasiones de nomás tomar la palabra como está, hermano? Y declararla. And proclaim it. Yeah. God knows why. So that's why John said in Matthew 3:11 that Jesus would not only baptize his followers with the Holy Ghost, but also with that Holy Ghost fire. Hallelujah. There is a fire that should burn in the hearts of, this is the fire that should burn in the hearts of every believer. It's a desire to serve God faithfully and persevere until the end. Y de cierto, hermano, hablaba Juan de esto en Mateo capítulo 3, versículo 11, que Jesucristo no solamente bautizaría con el Espíritu Santo a sus seguidores, hermano, pero el Espíritu Santo, hermano, aún le traería ese fuego sobre sus vidas también. Y este fuego, hermano, debe de arder en el corazón del cristiano, hermano. Aún ese ardor es lo que él desea, uno, de servirle a Dios fielmente. Y que nos ayuda a perseverar hasta el fin, hermano. Pero muchas veces no comprendemos eso tampoco. But many times we don't understand that either.
You see, it's easy to say persevere until the end. Es fácil decir yo voy a perseverar hasta el fin. Pero no es tan fácil, hermano, cuando están pasando cosas de la vida. But it's not that easy when things are happening in life. Maybe you're going through a trial, you're going through a hard situation in your life. Are you still going to persevere? You see, that's where the Holy Ghost lives in us. Pero cuando estamos pasando por cosas de nuestra vida, hermano, dificultades de nuestra vida, ahí es donde el Espíritu Santo está en nosotros para que ayudarnos a perseverar hasta el fin, para que no nos rindamos, hermano, so that we don't give up. You know, many people give up because they kind of figure, I can't overcome what's against me. Y muchos se rinden porque dicen, yo no puedo vencer lo que está en mí o contra mí. You understand, and I'm pretty sure you're aware, okay? Usted comprende, ¿verdad? Yo creo que sí lo sabe, hermano. You understand, we all go through difficult times in life. Cada uno de nosotros pasamos por tiempos dificultosos en nuestra vida, hermano. Y cada uno tiene que confrontar esas dificultades. And each one of us, we have to confront those difficulties. But if we try to confront them in our own strength, in our own supposedly finite wisdom, we're going to lose. Pero nosotros tratamos de confrontar esas situaciones, hermano, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia que está finita, hermano, pues de cierto vamos a fracasar. Nos vamos a desanimar. And we're going to get discouraged. But if we lean on God Almighty, God will give us the strength to endure. Pero de cierto, si nos recargamos en el Todopoderoso, hermano, Dios nos va a dar la fortaleza, Dios nos va a dar lo que necesitamos para aguantar hasta el fin, hermano. And like I said, fire also represents the judgment of God upon the unbelieving who refuse to accept the truth. Pero como le dije también, el fuego representa el juicio de Dios sobre todos los incrédulos, hermanos, que niegan creer o aceptar la verdad de la palabra de Dios. And on that day, they will know that the word was truth. Y en ese día se van a dar cuenta que la palabra es verdad, hermano. Now you are aware, okay? Ya sabe usted, ¿verdad? There's some weird stuff coming out. Hay cosas extrañas que van a salir, hermano, y ya están saliendo. Y la pregunta es, ¿te vas a llevar por lo que ves y lo que te dice el gobierno o el mundo o lo que dice la palabra de Dios? And the question is, are you gonna listen to what they say? And what the government has to say, or what the world has to say? Are you going to believe what the government has to say, or the world has to say? Or are you going to trust the Word of God and believe the Word of God? There are things coming that are going to be manifested, and I'm pretty sure you and I are going to see them. Hay cosas que se van a manifestar, hermano, y yo estoy más cierto y seguro que usted y yo las vamos a alcanzar a ver. Y cuando las veas, probablemente va a cuestionar nuestra fe. And when you see them, it might question your faith. Will you still believe? ¿Todavía vas a creer? ¿O será como probablemente serán los miles que van a decir, no, pues entonces no es verdad que Dios existe? Or are we going to believe in the lie and say, well, then it is true. There is no God if these things exist. It is a warning to us. And a lot of people prophesying on it, and there are some people that you hear that have prophesied in the past and it's coming to pass right now. Those are a little bit more credible than the ones that, just pop up overnight, okay? Y hay aquellos que han profetizado desde tiempos para atrás, años para atrás, que tienen un poquito más crédito, ¿ok? Que en lo que se saltan de la noche al día y comienzan a decir cosas, hermano. But it is true. And that's why we need the Holy Ghost in our lives.
And that's why God has given us the Holy Ghost in our life. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida y por eso Dios nos lo ha dado, hermano. Porque la palabra dice que Él nos revelará las cosas de Dios y aquello lo cual es verdad, aquello lo cual es mentira. Because He will reveal the Word of God unto us. He will show us what is right, what is wrong, what is truth, and what is a lie. He will. If you believe. Y Él lo hará si nosotros creemos, hermano. And then the second one is... wind is used as a symbol. En la segunda viene siendo el viento es utilizado como símbolo que habla de aquello que es invisible y sin embargo constituye un poderoso poder regenerador. And the wind used as a symbol speaks of that which is invisible yet a mighty regenerating power. Well, you know, God breathed upon each and every one of us. God breathed upon Adam and Adam became a living soul. Dios sopla sobre cada una de nosotras, hermano, y Dios sopló sobre Adán y ya se convirtió en un ser viviente, hermano. It is the power of God. Es el poder de Dios, hermano. Juan capítulo 3, versículo 8. John chapter 3, verse 8. And this was when Jesus was talking with Nicodemus, ¿verdad? Y esto cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo, hermano. Aunque Nicodemo era un fariseo y Cristo le dice, pues tú siendo uno que debe de conocer estas cosas, no las conoces. And Jesus was talking to Nicodemus. He was a Pharisee and he was the one supposed to know these things. And Jesus asked him, well, you're supposed to know these things, yet you don't know them. El viento de donde quieres sopla y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Now that's interesting, you know. Eso es interesante, hermano. Porque verdaderamente, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, because truly when we gave our life to Jesus, we just said a prayer. We just said some words that believing in Him. Dijimos unas palabras, hermano, creyendo en Él. Y eso fue todo. Pero cuando hablamos de esas palabras, vino la salvación de Dios a nuestra vida. But when we spoke those words, and when we spoke those words sincerely, cuando hablamos de esas palabras sinceramente, hermano, llegó la salvación a nuestra vida. Salvation came upon our lives, unto us. And we were born again. Y fuimos nacidos de nuevo, hermano. But we don't know how. Pero no sabemos cómo. Lo único que sabemos, hermano, es de que nosotros abrimos la boca y hablamos. The only thing we know is that we opened our mouth and we spoke. And we said some words like, Jesus, you know, forgive me of all my sins. And I know I'm a sinner and I need you as the Lord of my life. Y lo único que uno se acuerda, hermano, que uno dijo unas palabras, uno, Señor, perdóname, soy un pecador, estoy en necesidad de un Salvador, sálvame, perdóname y recíbeme y sea Señor de mi vida. That's all. Of course, you know, for some people that right there is a little bit complicated. Y para algunos esas palabras son un poquito complicadas, hermano. Complicadas en el sentido, complicated in the sense that you're like, I mean, all I got to do is just say a few words and God's going to forgive me of all my sins. En otras palabras, estás diciendo que yo todo lo que te decir unas cuantas palabras y Dios me va a perdonar todos los pecados. Sí y no. Yes and no. Sí, if you mean it. No, si no te quieres deshacer de la persona que te trajo, okay? Yes, if you mean it. No, if you just want to get rid of the person that's been nagging you to give your life to Jesus. So, yeah. Isn't it interesting, eh? No es interesante, hermano, que aun cuando uno habla con Dios con todo su corazón, hermano, sinceramente, when you speak to God with your heart sincerely, it comes to pass. Acontece, hermano. Pero cuando tratamos de engañar a Dios, hermano, pues nada bueno va a pasar. But when we try to deceive God, nothing good's going to happen. It's the heart.
that God looks at. Es el corazón que Dios ve, hermano. Vea la historia de Acab, hermano. Acab, el rey malvado, malo, tenía una esposa de Jezabel. Ella estaba peor de diabólica. You look at Ahab, you know, he was a bad king. He was evil, okay? And his wife was even worse. She was a Jezebel. She was evil, twice evil. But one day, God pronounced judgment over Ahab. Pero un día Dios pronunció juicio sobre Acab, hermano. Y Acab se arrepintió, and Ahab repented with sackcloth and ashes, en sus ropas que te ponían, hermano, y en ceniza. Y Dios le dijo al profeta Elías, and God told the prophet Elias, look at him, he repented. Y le dijo, míralo, se ha arrepentido verdaderamente. He has truly repented. When we repent, do we really mean it? The Holy Ghost knows and God knows. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermano, verdaderamente lo creemos, lo hacemos con todo nuestro corazón, hermano. El Espíritu Santo sabe, Dios sabe, hermano, si nosotros verdaderamente nos arrepentimos o no. God knows truly if we repent truly or not. The same thing with forgiveness. God knows that we forgive people or we don't forgive people. Y juntamente con el perdón, hermano, Dios sabe si perdonamos a las personas o no las perdonamos, hermano. Nada es ocultado de Dios, entiéndalo bien. Nothing is hidden from God Almighty, nothing. En Acts chapter 2, verse 1 and 2, en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Verse 2 said, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And they were baptized in the Holy Ghost with that power of God. Hallelujah. Y fueron bautizados en el Espíritu Santo con el poder de Dios, hermano. And you see the wind? No. ¿Puedes ver el viento? No. Pero puedes ver los árboles, ¿verdad? Donde les pega el aire, you know, donde se menean. But you can see the trees where they sway, you know, where the wind is blowing on them. But you can't see the wind. You can feel it on your face when it hits you. La puedes sentir en tu cara cuando te pega, hermano. Pero no la puedes ver. Así es, hermano, el Espíritu Santo. Él está en uno, hermano, no lo podemos ver. Pero uno debe de saber que vive en uno. Same thing with the Holy Ghost. We can't see him, but we should know that he lives in us. He is with us to help us. Él está con nosotros para ayudarnos, hermano. Para darnos aquello lo cual es la verdad. To give us that which is the truth. You know, Pilate said, what is truth? You know, Pilato dijo, ¿qué es verdad? Pues la verdad es aquello que te hace libre, hermano. Truth is that which will set you free. John 8:32, Juan 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Pues libre de muchas cosas, probablemente muchas mentiras, hermano. Free from what? Well, probably from a bunch of lies. Especially, you know, when it comes to traditions, you know, especialmente cuando se trata de las tradiciones, hermano. Es cierto, cuando te dicen, te va a castigar Diosito porque has dejado la religión. Especially when they tell you God's going to punish you for leaving your religion. Well, that's a lie. Yo le digo, es una mentira. Pero usan el temor para asustar a uno. But they use fear to try to scare the individual. And when you know better, you pray. Y cuando tú sabes que es mejor, tú oras, hermano. Y tú le pides a Dios, ayúdame a servirle fiel. Help me to serve you faithfully. That I don't accept this lie, que no, yo no recibo esta mentira. Y que esas palabras caigan al suelo. And that those words fall to the ground.
Then you have water is used as a symbol. Entonces tenemos el agua que es utilizada como un símbolo, hermano, que habla del poder del Espíritu Santo para colmar al creyente hasta desbordar de vida espiritual. Hasta desbordar y de vida espiritual. And the water is used as a symbol which speaks of the Holy Ghost power to fill the believer to overflowing with spiritual life. You see, Jesus said that all that are thirsty and would come to him, he would baptize in the Holy Ghost, and out of their hearts, of course, the Bible called it, in the King James, called it out of their bellies, okay? But the belly, you look at the word belly, it signifies heart, okay? That out of their hearts would flow rivers of living water. But not an actual river of living water. What will flow out of your heart is joy and peace. That's what he meant. Entonces Jesús dijo que todo aquel que tenga sed, venga a él, hermano. Aún yo lo bautizaría en el Espíritu Santo y de su corazón aún fluirían ríos de agua viva, hermano. Pero no creas que es un río que va a salir de tu boca, hermano, y agua fluyendo de tu boca. No, hermano, viene siendo aún el Espíritu Santo en uno que te da ese gozo, que te da esa paz, que te da esa victoria en vida, hermano. Isaiah chapter 44, verse 3. En Isaías capítulo 44, versículo 3 dice: porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. For I will pour out my water upon him that is thirsty, says the word of God, and floods upon the dry ground. But look what it says: and I will pour out my spirit upon thy seed, that's our children, and my blessings upon thine offspring. You see, this is the promise of God, that what he would do in our lives. Es promesa de Dios que Dios haría en nuestras vidas, hermanos, si nosotros le buscamos de él y le servimos fielmente. We seek him and seek to serve him faithfully. You cannot get from God what you're not willing to receive, okay? Uno no puede recibir de Dios lo que no está dispuesto a recibir en su vida, hermano. In other words, Jesus is offering the free gift of God. Salvation with the infilling of the Holy Ghost in the life of the new believer. En otras palabras, Jesucristo está ofreciendo la dádiva gratis de Dios, hermano. Salvación con la llenura del Espíritu Santo en la vida del nuevo converto, hermano. John chapter 7, verse 37. Juan capítulo 7, versículo 37 nos dice: mas en el postrero día de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que creyere en mí, dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. And in the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the Scriptures hath said, out of his belly shall flow rivers of living water, or better yet, out of his heart shall flow rivers of living water. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. The word seal, S-E-A-L, is used as a symbol. Y la palabra sello, hermano, es usado como símbolo también. Aunque es un símbolo que habla de su posesión del creyente. Una transacción consumada y eterna. And that seal is a symbol which speaks of his ownership of the believer, a finished and eternal transaction. So we are sealed by the power of the Holy Ghost.
Entonces nosotros estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó a cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, hermano, when we gave our life to Jesus, we were sealed with the Holy Ghost until the day of redemption. Fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, hermano. En otras palabras, venimos siendo propiedad de Dios. In other words, we wind up being property of God Almighty. But you understand that being property of God Almighty means that you have to take care of that property. Pero ¿sabía usted que siendo propiedad de Dios, nosotros tenemos que cuidar esa propiedad, hermano? Y no maltratar el cuerpo físico, pintarlo con quién sabe cuántas pinturas, and not to abuse our physical bodies or tattoo the whole body. Thinking that we need to glorify God like that, pensando que tenemos que glorificar a Dios en esa manera, hermano. Déjame decirle, si uno tenía pintura antes de Cristo, después de Cristo ya no debe de tener. If you had tattoos before Jesus, after Jesus, you should not have any more. Look at what it says in Corinthians. And I'm not going to tell you the chapters, that way you can read the whole book, okay? Y no le voy a decir el capítulo para que lea todo el libro. En Corintios habla del cuerpo físico de nosotros, hermano. And Corinthians talks about our physical bodies. How we are the temple of the Holy Ghost. Como nosotros somos el templo del Espíritu Santo, hermano. Y si somos el templo del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que cuidar este templo, hermano. Y no abusarlo. And so if we are the temple of the Holy Ghost, then we are commanded to take care of this body and not abuse it. So, God will deal with each and every one of us that fails to heed His word. Y Dios tratará con cada uno de nosotros que negamos obedecer su palabra, hermano. Ephesians chapter 1 verse 13, Efesios capítulo 1 versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, in whom you also trusted, and this is Paul speaking, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. But listen to what it said. It says that after you believed. Pero mire, el enfoque también tiene que ver en el cuando fuimos sellados, cuando creímos, hermano. Cuando creímos en la palabra de Dios, cuando creímos que necesitábamos un Salvador, when we believed the word, when we believed that we needed a Savior, when we believed that God could forgive our sins, cuando creímos que Dios podía perdonar nuestros pecados, hermano. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. We were sealed by the Holy Ghost. Now, whether there's actual seal on our forehead or not, well, I don't know about that, okay? Now, si hay un sello actual en la frente de cada uno de nosotros, pues yo no sé de eso, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios nos dio el Espíritu Santo, hermano. In other words, God gave us the Holy Ghost to live in us. Dios nos dio el Espíritu Santo para que more en uno, hermano. Entonces no quiera entender que tenemos que buscar andar en la luz y no en la oscuridad. To help us understand that we must walk in the light and not in the darkness. That we must do the works of the light and not the works of darkness. Que tenemos que hacer la obra de la luz, hermano, no las obras de la oscuridad con nuestras vidas. Oil is also used as a symbol. El aceite también es utilizado como un símbolo que hace referencia a su poder para ungirnos para el servicio, which refers to his power to anoint us for service. Acts chapter 10 verse 38, Hechos capítulo 10 versículo 38 dice, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios del Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él.
how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. You believe God is with you? ¿Usted cree que Dios está con usted, hermano? It's not a doubtful question, okay? No es una pregunta de duda, hermano, que busca crear duda. Es una pregunta si verdaderamente nosotros creemos que Dios está con nosotros. It's a question that begs an answer of, do I really believe that God is with me? Now, if we say, well, God is with me, but then we turn around and we complain, where are you, God? Then we deceive ourselves. Y si uno declara y dice, yo sé que Dios está conmigo, pero luego al momento que no van bien las cosas, comienza a quejarte y decir, ¿dónde estás, Dios? Pues entonces, hermano, te estás engañando a sí mismo. Because we either believe that God is with us or we don't believe that God is with us. Porque vamos a creer que Dios está con nosotros o que Dios no está con nosotros, hermano. No hay dos caminos, nomás uno. There's no two ways, just one way. And God is with us. Y Dios está con nosotros, hermano. Y Dios de cierto ha ungido a cada cristiano. And God has anointed every Christian. Except most Christians don't believe. Pero el problema es que no, la mayoría de los cristianos no creen. If they believe, they would pray. Si verdaderamente creyeran, and they would pray, oraran y oraran con ese fervor, and they would pray with that fervency, that fire, con ese fuego, hermano, declarando la palabra de Dios, declaring the word of God. But if we don't believe, maybe that's why we don't pray. Pero si no creemos, por eso no oramos. Y si oramos es porque queremos que Dios haga algo como la manera de la microonda. And if we do pray, we want God to do something like a microwave situation, you know, pop, right away. Well, unfortunately, it doesn't work that way, okay? Desafortunadamente no trabaja así el asunto, hermano. Things don't work that way. We either believe in God or we don't believe in God. ¿Creemos en Dios o no creemos en Dios, hermano? The dove is used as a symbol of the Holy Ghost, which represents his gentle, tender, peaceful nature. La paloma se utiliza como símbolo del Espíritu Santo, el que representa su naturaleza apacible, tierna y pacífica, hermano. Marcos capítulo 1, versículo 9, Mark chapter 1, verse 9. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens open and the Spirit like a dove descending upon him. You see, we look at the dove, right? And we say, that's the Holy Ghost. That's not the Holy Ghost, okay? That's just something so we can relate. Y vemos una paloma blanca y digamos, este es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, hermano. Pero es algo que con nuestra mente finita podemos decir es la representación del Espíritu Santo, hermano. Y Dios le dijo a Juan, and God told John, he said, upon whom you see the Spirit of God descending upon, that's the one. Cuando dijo, al que tú veas que desciende el Espíritu de Dios, ese es el ungido mío. And God used the dove for that representation. Y Dios usó la paloma como esa representación, hermano. So, estos son, hermanos, símbolos que se usan para que uno pueda identificar ciertas cosas en la Biblia. And these are symbols that are used so that we can identify certain things that are spoken of in the Bible. And it's good for us to know them. Y es bueno que nosotros las conozcan, hermano. Pero no que, ¿cómo le diría? Hubo un tiempo que en el pasado donde aventaban cubetas de aceite en la gente, ¿verdad? Porque que alguien era ungido
You know, and it's not like you abuse it, okay? But there was time in the past where maybe 10 years ago, 15 years ago, when, you know, at churches, you know, they would pour those buckets of oil on people. Hey, the more oil, the more anointed. And that's not true, okay? Yeah, we were there, okay? We saw it, okay? Ahí está, y lo veremos, hermano. But anyway, God is always good. And God is always willing to teach us something new every day. Y Dios siempre está dispuesto a enseñarnos algo nuevo cada día, hermano. Póngase de pie conmigo, hermano, por favor. Please stand with me. Padre eterno, le damos gracias. Y le bendecimos por lo bueno que usted es con nosotros. Y le damos gracias por su palabra en esta noche. Lord, we thank you once again. We thank you for your goodness, and we thank you, Lord God, for your word tonight. We thank you that it is your word that you desire that we fill our hearts with. Es su palabra cual usted anhela, Dios mío, que llenemos nuestros corazones para que nuestra vida siga siendo transformada, so that our lives continue to be transformed and renewed by your word y renovada por su palabra, eterno Dios. Yo le ruego toque la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, and I pray that you would touch the life of each and every one of my brothers and sisters, Father. Lord, I'm asking you, for those that would desire that Holy Ghost baptism with a gift of tongues, I pray, Lord God in heaven, that you would pour it out upon their lives. Y yo le ruego, bendito Padre, por aquellos hermanos y hermanas, Santo Dios, presentes, bendito Padre, que anhelarían, anhelaran, bendito Padre, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, Dios mío, con el don de lenguas, Padre. Yo le ruego, bautícelos, eterno Dios Todopoderoso. Que lleguen a conocer, Padre, que lo que se les dice no es una fábula. That they can come to understand that what is spoken to them is not some sort of fable, dear God. Because I know that the enemy will speak to their minds and make them doubt your word. Porque yo sé que el enemigo les habla a sus mentes y los hace que duden tu palabra, bendito Padre. Pero yo le ruego que en el nombre poderoso de Jesucristo, usted confirme su palabra en sus vidas, eterno Padre. But I pray that in the mighty name of Jesus of Nazareth, you confirm your word upon their lives, dear God. And we give you glory and we give you praise for everything you do in Jesus' mighty name. Y le damos la gloria, la honra, la exaltación por todo lo que usted hace en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya.